Bonjour mes amis. Sabah al-khair. اليوم donc nous sommes le 7 octobre 2021 وصباح أنا غير حليت les journaux. J'ai lu une bonne nouvelle pour l'Algérie, pour les Algériens et pour la justice algérienne. C'est le film تاع البلطجية تاع الفلان. Vous درت لكم une vidéo il y a quelques jours وين قلت لكم intitulé Benzedira dirige les Baltaguia du FLN à partir de Londres. Donc وقلت لكم كيفاش يحرش في الناس باش هيا روحوا اصدموا على لو سياج دو FLN و dégagez بعجي. روحوا vous avez le feu vert تاع الشرفاء. عطاوكم الشرفاء، عطاوكم فو فير، روحوا ما تخافوش، ما يدخلوا حتى واحد، ما يدخلوا ني تبون ني شنقريحه ني حتى واحد، وكي يدخلوا روحهم راني هنا. إبا بلا ما يدخل روحو ني تبون ني شنقريحه ني المينيستر de l'Intérieur, personne ne s'est mêlé. Le secrétaire général du FLN, qui est un avocat, Badji, a saisi la justice. Il a déposé un dossier avec des témoignages, des blessés, des blessures, des photos. Et la justice, elle a fait son boulot. Alhamdulillah ya Rabbi. خرجنا من هذاك les embrouilles تاع بكري باللي faut pas toucher la فلان attention يديروا واش يحبوا خليهم. Voilà, la justice تاع بيرموند رايس a ouvert une enquête. Il y a eu un juge d'instruction qui a commencé à faire le travail. Il a fait entendre, il a fait convoquer 71 membres du comité central qui ont participé à l'agression et à l'effraction du siège du FLN. Oh, les photos et les vidéos existent. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? كيفاش كانوا لي دوسي طايرين في السماء والكراسه طايرين في السماء. وكما تعرفوا كاع لا فلان هادو سي دي بوندي دو غران شومان مولفين بهاد لي باطاي. بور اون فوا الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي كو لو بي الجزائر الجديده. انا نقول لكم الجزائر لا بروف اون اي ها. Ils ont été convoqués par le juge d'instruction et il a placé رئيس العصابة un certain Mohamed Issad. Mohamed Issad qui s'est autoproclamé coordinateur de la coordination de l'instance du parti. C'est-à-dire هو اللي كان يشرك في فمه ويهضر ويمني le meneur أي en termes de loi le meneur. Donc le juge d'instruction أو دكو في الباطا c'est une très bonne décision. Et le juge d'instruction حط 10 مع البلطاقية هادو sous contrôle judiciaire. دون واحد معروف حفيف، هذا عفيف تاع مستغانم، le baron de Mostaganem. À l'époque 4 fois هو député، 4 fois هو يطلع député، 4 fois يطلع député. Je sais pas comment mais 4 fois يطلع député. Et un jour قلت لكم مستغانم ولا تيارات ولا il a lâché كان عنده لي دوبرمان طلقهم على الناس اللي جاو يكونتستيوه. Ben voilà, il est sous contrôle judiciaire. Bon, maintenant revenons à Belqesdira. Belqesdira, un voyou, un escroc notoire, معروف, condamné par la justice algérienne pour plusieurs, pas pour politique, non, pour des délits d'escroquerie. Il a voulu racketter des hommes d'affaires. Donc, il met ordre ou il encourage des membres du comité central, des membres du Sénat, des ex-ministres à aller utiliser des méthodes de voyous pour dégager un autre voyou. ولينا شغل رانا في مارسي هنا وين دي غونغ يتضربوا اكو دو ميترايات. ابن قصديرة
انكوراج اللي قال لهم روحوا ما تخافوش ما تخافوش جو سوي لا. اي بان فوالا بن قصديره وراك بن قصديره دوكا البارح هضر دون اون فيديو قريب بكى ولو دو ريكونيتر باللي غلط الناس وما يقدرش يدخل في لي زاركان دو بوفوار الجيريان وما نعرفش مليح صافي دي زاني وانا عايش اون دور دونك لا. il s'attaque au président de la République ويقول له انت هو لو ريسبونسابل. C'est toi qui as donné l'ordre. C'est comme تبون يدخل روحه dans une affaire puante كيما هذه. تبون président de la République algérienne démocratique يدخل روحه dans une boule puante تاع l'affaire. ويهدر sans apporter des preuves باللي le juge ne peut pas prendre une telle décision et قال باللي انا نحي دوكا لي كونسي سي تبون. Et à mon avis, maintenant, donc, dans ce pays, la justice devrait s'autosaisir sur des accusations. Quelqu'un qui est réfugié en France, en Angleterre, pour diverses escroqueries, recherché par la justice, il faut que la justice s'autosaisisse ou Djouzul Adala et le condamne encore par contumace pour atteinte à la personnalité du président et pour propos diffamatoires. À moins qu'il y ait un enregistrement تاع الشرفاء يعطاوه له وين يسمعوا في تبون يهضر مع لو جوج دانستركسيون يقول له فوالا دكهم في الحبس فوالا خماج تاع بن قصديره. مي با هو يفي دو ترافيك دانفلونس. سي البلطاقيه وهذو الجماعه تاع البلطاقيه بروسي يقول لك سي موا سي موا كي انا اللي قلت لهم جو سوي ديريير والشرفاء راهم معايا وقالوا لي والشرفاء يمون مونداتي بور بارلي اون لور نون. هكذا يقول يهضر ديسكرو. مانيش عارف شكون الشرفاء هذو اللي يهضروا مع واحد كيما بن قصدير. انا ما نامنش باللي الشرفاء يهضروا مع بن قصدير. انا ما نامنهاش tel que je connais les officiels تاع les services de sécurité ما يهضروش مع واحد كيما هذا باش الشعب الجزائري يعرف اونكور. احنا قلناها ونزيدو نقولها dans les années تاع la décennie noire c'était un simple informateur تاع l'ex-sécurité militaire قواد. c'est un informateur يمد المعلومات يجيب المعلومات يمد المعلومات سوز اوفيسي تريطون تلاقى معي يعطي يقول له هذاك وهدر وهذاك وقال وهذاك ودار وهذاك ومن بعد ولا جي ال دي بلا سلاح وعطي له طوموبيل اون فواتور سون بابيي يمشي بها ويدي يجيب الكاسكروطات يجيب الماكله يجيب سي تو سكيل ايتي. C'est pas quelqu'un qui était membre des services de sécurité algériens. C'était pas un militaire. Il n'a pas fait de formation militaire. Il n'a pas fait de formation spécialisée. Parce qu'il y a comment fonctionnent les services de sécurité. Mais arabe. C'était un informateur. Il a toujours été un informateur et un opportuniste. Il a toujours fait pour s'approcher des décideurs. فهمتوا كيفاش؟ ودوكا يدخل روحو الجماعه تاع الفلان يسمعوا له مي صورة فيه هاو واحد في الحبس وان شاء الله يسرى كونداني. هذا يساعد محمد تاع بليده هذا 10 راهم سو كونترول جوديسيال يبغوا يتجوجي ومازال 41 بيرسون دوك يجيو يعقبوا اي اون فونكسيون دو سكي واش داروا اون فونكسيون دي تيمونياج اون فونكسيون دي تيمونياج ممكن يزيد يطلعهم. مي سينو يورا ان بروسي بور تو الموند. هذا واحد اللي اون بريزون اي ميريت. انا قلت لكم
il s'est autoproclamé, il a créé une instance en dehors des instances du FLN officiel. Et ça va lui apprendre, تعلموا باللي خلاص les méthodes de voyous وين الناس تنحي الناس بالبلطاقية وبالمطارق وبالسبان. C'est fini. Ça donne une mauvaise image de l'Algérie. La justice a raison. Il y a un plaignant. Il y a des plaignants. Il y a des plaignants. Et une plainte officielle. Le secrétaire général du FLN a porté plainte. La justice, elle répond. Mais un local, sans l'autorisation, ils ont cassé ou ils ont menacé les gens, il y a eu 200 qui a coulé. C'est normal. Avec les méthodes de nous. Parce que en 2021 dans un pays comme l'Algérie. Donc l'IGI, c'est-à-dire, l'IGI, يروح واحد ينحي مينيستر، الاخر ينحي الوادي، الاخر ينحي سموا روحهم لي ريدريسور، سموا روحهم عندهم واحد لي نون لا كورديناسيون، سموا روحهم. Et moi j'attire l'attention de la justice et des enquêteurs. Vous savez que هذا إسعد محمد هذا il n'a pas l'envergure باش يمشي un tel mouvement. Non. Il y a d'autres. Il y a un baron qui est derrière eux et qui donne de l'argent, et ce baron il est de Tébessa. Et devinez, je connais. Et ce baron était en prison. Quel fait pour diverses affaires de trafic. Il a l'habitude. Mais il regarde en retrait. Moi, je suis sûr que s'il y a une enquête, où ils vont dire qui est derrière tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que c'est une bonne chose pour la justice algérienne. Moi, je salue la justice algérienne. On a un tabou. Le FLN, il est traité. Les gens du FLN ou le FLN, ils sont traités comme des citoyens algériens lambda. ما كانش la protection, l'immunité, ما كانش. داروا une action anti-réglementaire. Il y a un plaignant. S'il n'y avait pas de plaignant, la justice ما دخلش راح. Il y a un plaignant. واحد منهم un margoulin كيما هما. Un margoulin Badji, c'est un margoulin qui a lui-même à l'époque دار الخدمة هذه تاع les coups d'état. il a participé. وكان يديفوندي في السعداني هذاك الخامج هذا باجي كان في لي بلاطو تيلي يديفوندي سعداني. Et un jour il a apostrophé واحد قال له non, je ne vous permets pas de parler de Saadani. C'est le secrétaire général du FLN. هذا باجي. أو قلت لكم c'est un margoulin كيما هما كيف. Ils se valent tous. Parce que كان واحد نقولها أنا كون كاين واحد un ancien ministre ولا un ancien والي ولا un ancien اللي عنده الضمير وعنده الشرف ما يدخلش في الفلان تاع البكا ما يدخلش. Parce que s'il y a que des coups bas, il y a que l'argent qui يمشي الدراهم ويمشي c'est tout. Les coups bas, les poignards dans le dos. Comment واحد un intellectuel يقبل يدخل وقاعد يطلع في يده يفوتي وي نهار يقول له فوتي نو غير pour rester sous les lampes هذا الضوء قاعدين في الضوء ما يحبوش الظلمه. على بالكم pour en tirer profit toujours. C'est pour tirer profit. Je suis membre du comité central. Je suis بنت membre du comité central. أو جاي يخطب باهي لي membres. فوالا كيما الناس تروح تشري في الحاج يروحوا يشريوا 60 مليون بعد يجي يقول له يعيطوا له سي الحاج. حاج بيت الله سبحان الله العظيم حاج بيت الله.
C'est comme ça, المظاهر هادو اللي يهلكونا لا سوسيتي تاعنا. Allez, merci, merci, allez, salut.